नमस्कार दर्शक बंधु बर्तमान भाई आमर आसछंती तांको पुओ भी आसछंती गंजाम रु यूट्यूब शिखापी और चैनल देखिली पाखापाखि $11 पाखापाखि होगी अच्छी नुआ चैनल गोटे देखो मुझे देखे दूसरी $11 केते डॉलर हो $100 ये आज्ञा हो पार ना चैनल किंतु मोनेटाइज किंतु हो बाप एपर बाप बसुँच पुओ बसुँच गंजाम आसछंती बहुत कुछ आसिक पहुँचले बर्तमान भाई की पचारा जे प्रकृत में यूट्यूब लाइन कहीं आसिले यूट्यूब $11 होगी अच्छी $100 कम्प्लीट हो पार नहीं तेना कौ भूलटा करते जहाँफल बर्तमान सल्व करके गले जो मैंने चाहते यूट्यूब फेसबुक बढ़ियापी किसी प्रोब्लेम होती से दरकार आम सहित जोगाजोग कर भुवनेश्वर आसीपारे भुवनेश्वर आड्रेस सब दिखाई बर्तमान पचारा भाई नमस्कार आपको नमस्कार आपण घरटा कौटी आगे भ्रमरपुर गंजाम जिला भ्रमरपुर गंजाम हाँ आम वीडियो कौन केमती पाइले वीडियो स्क्रोल पर ये करी आपन तो सब्सक्राइब कर रखी मो स्क्रोल है भाई को वीडियो मुझे देखिली वीडियो बहुत भल भाव भाई बुझाऊँ भी यूट्यूब विषय मत बेसी भल लगे तापर मु 2018 स्ट्रगल करी यूट्यूब रे आज पर्यंत किसी पैसा 2018 स्ट्रगल करछन 2020 को बसिलानी ए पुओ मध्य भी तुम पुओ तो नाटा कोन शिवशंकर दास पढुछो कोन डिप्लोमा पढुछो हां बापा सहित भी यूट्यूब रे साहाय्य करूछो हां किंतु ग्रोथ हो पारु नाही ग्रोथ हो पार नाही टिके मिस्टेक थी यार चैनल मिस्टेक थिला जो मिस्टेक पे आसिलो एते बाट भुवनेश्वर आसे पहिला से मिस्टेकटा मु जति समय 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा बसी बुझौची आपण बसचंती मु जहा जहा दिन देखेनी मु केते इनकम करची कोन करची किमिति इनकम करची को बाटर करची भूल भाला कोन है आपण सब जानि पाइले ना नाही जानि पाइले किछि डाउट रहिला मते कोन किछि डाउट नै आपण जो भूलटी करुले 2018 रु बर्तमान सुधा $11 होगी टे खोल टे देखो आपन देखे भी दउची $11 देखो ये बढ़ी मध्य भी नाही तानी कौन भूल करुले ताकर मु ठीक ठाक सब कले जाई पेले ना हां कंफर्म हो गेला को ट्रैक रे जीवो तम अच्छा वर्तमान देखंतु भाई को चैनल आपन चैनलटा कोन होची व्यूज चैनल नाटा कोन अश्विन दास करा हला आम चैनल को नुआ देखुने चैनल को सब्सक्राइब रखि तांतु बेल आइकन फेस फॉलो कर तांतु गंजाम रु एते बाटरू आछंती पो आउ तुम तो डिप्लोमा पढिछो हां डिप्लोमा परे परे पाठ केबे बंद करिवने ना पाठ बंद करिवने पाठ कंटिन्यू रखिवो तसा कंटिन्यू करिवो हां बापा मु भाबुची बते तुम हेल्प करछो एडिटिंग क्षेत्र पूरा मास्टर अछि रिवीएन एप्लीकेशन एडिटिंग करछंती आपण भी मु भाबुती बते आपण नवम वर्ष ना 10th टेस्ट जे बोर्ड जेनी अच्छा मु देखिली बसिकी मु एक्चुअली खरा भाभी नहीं दर्शक बंधु मु देखिली बापा जी जानी पुओ जानी नहीं बापा एडिटिंग विषय जानी लिखि पकाउछन डिस्क्रिप्शन यू टैग कौन लिखि पकाउछन पुओटा किंतु टिके इंग्लिश नॉलेज के कौनटा हो सी किंतु मु देखिली इच्छा शक्तिटा बहुत अच्छी राइट इच्छा शक्ति बहुत अच्छी किंतु दुखर विषय से बाटटा पाई पारना जहाँ फल से 11 मोनेटाइज भी हो जाए मोनेटाइज अपन देखो ऑफिसर भाबुत मोनेटाइज भी 17 ना केते सब्सक्राइब हो हां 17 चिल्लाइ है ना आ ताको पूरा चेंज कराला सब दिन करा गला पूरा मध्ये ओके मध्ये हेगला बैंक रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूट मध्ये दिया गला बैंक आईडी मध्ये दिया गला घर बसी मध्ये अन्य इनकम भी कर परिबे अच्छा मते खाली ओटा कोंतु आपण जो दियाटा पे कथा आइतला न आपण YouTube रे बहुत वीडियो अछि आपण मु भी वीडियो कले मते पैसा इनकम मध्ये करूछि आपण मु जति समय देली टाइम देनी गाडी रे आनी बुझाइली सब से गेले मते कोंतु आपण को मु ठकई देनी तो ना 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 नाय नाय आपन लागिला मु जति देखौछि किछि ठका ठकी हेन नाय 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 जेन्युइन तरीका रे जहा किछि बुझिलो हमें जेन्युइन तरीका रे आउ बाकी जहा भी किछि डाउट रहिबो भविष्यत रे फोन करके आपन सहित कला मजा कोड गांटा भ्रमरपुर ब्लॉक दिगपंडी हां अच्छा यो बहुत लोग मत भी से देखुथिबे देखो हां मत से दिगपंडी अन्य देखुचंती चाहिले भी आपन दरकार भी आसी परिबे अच्छा आपन डिस्क्रिप्शन भी दिया है लिंक माइक हला ट्राइपॉड हला अन्य दिन सब दरकार भी किनि भी परिबे जदी YouTube गजेट दरकार देला किंतु जोटा हो आसतु ए लाइन के आसिले भल खराब विषय नुहे लोक भी सब प्रकार काम करी आक भी करुँच दिन को गोटे गोटे भिड पकईकि मसर गोटे भिड पकड़े भी चलो किसी असुविधा ना किंतु से तरीकार बढ़ाटा हूँ मेन जिनस अच्छा आपण मैंने देखिए मुझे यूट्यूब प्रथम करी किमी करी बुलेट करनी 4 व्हीलर करनी रिसेंट भी देखिए हुंडाई भेनुर लगे देखो भेनु भी काढ़ी तेणु सब प्रकार भुवनेश्वर रोचे भी सब जिन साधारणतः यहीटा भी किना बारे पैसा नाला है ना ये भी $1,00,000 दाम तो सब जिन धीरे धीरे होगला किंतु ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କହିବେ ପାଗଳ କହିବେ ଟାଉଟର କହିବେ ଇଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହିବେ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି କାମଟା ଲଗାତାର କରି ଯଦି ଯିଏ କହିବା କଥା କହୁଥାଉ ତାର କିଛି ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମଟା କରି ଚାଲିବ
ସେ କହି କହି ଭୁକି ଭୁକି ରହିବ କିନ୍ତୁ ହଁ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଥିବ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଲୋକ କ'ଣ ନା କେହି କାହାକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ଜଣେ କେମିତି ନେବ। ଆମେ ତ କହୁ ତମେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କର, ତମେ ବି ରିଚାର୍ଜ ଆଇଡି କର, ତମେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇଡି କର, ତମେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼, ତମେ ବି ଆମ ଭଳିଆ 4 wheeler କର। ଆମେ ତମେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆସିଲା ବେଳରୁ ତମେ କହୁଛ ନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ମୁଁ କହୁଛ ନା ହେବ, କାହିଁ ହେବନି? କାହିଁକି ଦେଖିଛ ମୋ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କାହିଁକି ହେବନି? ତରିକା ବାଟ ଖୋଜ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବାନି? ଯଦି ଗୋଟେ ବାଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଜିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଜିବା। ପ୍ରବଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି। ଖାଲି କ'ଣ ଆମେ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କର, ଦୁନିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। କିଏ କମେଡ଼ି କରୁଛି, କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି, କିଏ ମୋଟିଭେସନାଲ କହୁଛି, କିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଘରେ ବସିକି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପାୱାର ପୃଥିବୀରେ ତା ଆଗରେ ସେ ପାୱାର ପାଖରୁ ସବୁ ପାୱାର ତା ପାଖରେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପାୱାରଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାୱାର। ଆପଣ ବି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଡେରି ନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ଫଲୋ ରଖିବେ, ବିଲକୁଲ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାତ୍ରପଡ଼ା ଡିଏନ୍ ରିଗାଲିଆ ମଲ୍ ପାଖକୁ ଆସି କଲ୍ କରିବେ, ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ହଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ପଇସା ପାଇ, ମୁଁ ରିଲ୍ସ କଲେ ପଇସା ପାଇ। ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ସାର୍ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ନେବା ପାଇଁ କଥା ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଠକେଇକି ମୁଁ ନେଇଯାଉନି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଆଉ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇଡି ବି ଦିଆଗଲା। ତା ସହିତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ପଜିଟିଭ୍ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ଭାଇଙ୍କର $11 ହେଇଛି। ଚିନ୍ତା କର, ମାନେ ଇଏ ମୁଁ ବହୁତ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଭଳିଆ ଜମା ପଡ଼ୁନଥିବ। କାରଣ ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ନା ନବମ ନା ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍। ତ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା କ'ଣ, ଯାହା ହଉ ଏ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବି ମାନେ ବୟସ କେତେ ଲାଗି ମୋତେ? ବୟସ 49-50 ହେଇକି ବି ପାଦ ଦେଇକି ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ରାସ୍ତା ସେ ପାଉନଥିଲେ। ଓକେ, ତୁ ବୁଝିଗଲୁ? ଓକେ, ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁଟା ଆଉଥରେ କହିଦିଏ କ'ଣ ହେଲା? ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ଅଶ୍ୱିନ ଦାସ। ଅଶ୍ୱିନ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ, ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ, ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ, ଭଜନ ପଡ଼ିବ, ଭକ୍ତିଗୀତ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।